Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to explore one of the most beautiful waterfall in Bali. It's called Aling Waterfall. Sigi waterfall is so many activities the way I with slide the way I jump the way. This is na aina laiba hotel duni. Maming na Dua Dara in Bali International Airport tagi 18 minute mo gari da salaga lay. No magi charges se khoi na laiba si kano oy 650 rupees deluxe ni. Ato si mafam dagi gari rent tawba khotpa loin yai ato akoina sakadaiba waterfall mafam je si mafam dagi pung ani makhai journey ne duna khoi ayu ngata da sale mafam je khar la pe na mafam ji yam team phajai manipur ga chap manai hai tare dragon fruit ni hauji hauri som na kan gi je aduga laisin tha le me khoi waterfall tong da ngam gudra ngam moidra di khang je mafam ji yam team peaceful oi mayam so amtang satlaga nungai wi dom tang feel ta honingi aduga aina kaigumba haijaninga amadi akoigi indian sing gi Bali da gari rent tawa matam da kaimta waninga leite aibadi moiso starting ji right to pale hai tare right handed ni moiso aduna traffic rules so sab manai adu indian sing gi yam good opportunity ni hai tare aduga for transport ji isana bike rent tawbasina di kwaidagi best hoy akoigi low budget koi jab hai tare koi gumba low budget da sab koi gi damak di koi ji yokshala e waterfall koi ji waterfall tamna chatle counter tagi ticket lauraga ado akoi gi moi je group ki oina tourist guide pi akoi gi group ki oina tourist guide ani pi somna kan gi je tourist guide ne koi gi moi gi mo shi la ram moi gi guide ne tare moi ne help to video ne koi da oren tong da ba ko ta ba koi activity me am da moi ne guide to video ne mamang gi je angang gi moi chali moi jo waterfall da ni chali amme gi Cheers. Yeah. okay Yeah, you rock and roll. koi waterfall jo res waterfall ji ti fajare ji di amang da koi nan chen gun waterfall chapadu da gi sin ti faje mayam ji queue ni lep na ri ji chongda do gi mathak si dai mi je slide tork to ni nandar to ni mi mo ji slide tor ye go faje si je hoji mayam ji queue ni ado moina si ji da kano ji chongda ba khota ba taw je live jacket loi offer lai tare se akoi party ni ai mang da lai ri si ma chongda do ni engon de hana ado ising je makha je around 6 feet muktin lui en na takpi moina ising ji di pak blue or fadare ngom makha de iro ni nandar aga ni lui si 1 2 3 chongda re khoi party ma chongda lo ai mu chongda dun yeng ta man no la chongda re man camera mang re cái nó hay gì này anh ta cái camera của mahapa cái tung đầu cái nó on được sự tung đầy của gì mỗi người đi đâm hai giờ mà phải dễ gì na phải guide thì nhiều tung đầu mỗi sự đó thà gì never try never know test your adrenaline hay waterfall gì waterfall give view gì phải dễ waterfall gì Sigi maning side ta waterfall je jump ani wali si lora ganda ai de sidagi hana wang ba jump ado akoi dawdi ban chi re nong chi thare ba jana yemo no pan chi thare sai ora mi ko jom ju ga ji ora ni jom ju ga si lai ri ni je tong de du ngai ni sing de level yang wang khale moina warning alarm pi re ai tare ising de no to gono na ising de sang gono na ising de ka khalo na ising ji saw re hey ondro Ngong chu pale che ko ji aling waterfall di yeng ri ko aling waterfall di yeng ba ka khat le ko kalia ngasi di kalia matha sai he kalia som dam to on thora na kalia matha sai ngasi di
nang lupa sani itu piram terus nang mau nang marai katan ha atau mau yang mana aja aku udah mesti mana mau kau uri kayak no kapi bener Huge dog here. Big water, big water. Yeah, very big. Very big. nong đi lôi đấy nong chỗ này à tí gì ok let's go ay yaw ya mayam do nong chỗ nào wajar hai gì đấy wow Oh, see, photo coming here. I see the photo coming here. Waterfall to pura again. Sijini aling waterfall hai je sing gi faza re he sing gi song dai ji de snow ngu tuam dre gi ba khang ga ka du photo yam kap na ri ko den sang ka pu ko ji hale waterfall yeng mu lor hale angak pe experience amani yam nunga hai tare. Thank you everyone for watching my entire video and please don't forget to share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.